बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। बड़ा केस, बड़ा फैसला, अब आगे क्या होने वाला है? यही वो सवाल है जो तमाम सोशल मीडिया सार्फिन अपने ट्विटर पर भी लिख रहे हैं और फेसबुक पर भी। नाजरीन, 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जो डाइसेंटिंग नोट दिया और जो इख्तलाफ आया जजेज़ में, फिर उसका ये हल निकाला कि एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए, एक GIT तश्कील दी जाए जिसमें 6 अदारों से अफसरान शामिल हों। वो 6 अफसरान फिर शरीफ ख़ानदान में जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको अपने सामने बिठाए और उन तमाम सवालात का जवाब उनसे मांगे। वो 13 सवालात थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 सवालात। वो सवालात क्या थे, एक मरतबा आपको रिकॉल करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें से चंद एक जो अहम सवालात हैं वो आपको सुनाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मलकियत गल्फ़ स्टील मिल्स कैसे वजूद में आई? गल्फ़ स्टील मिल को फ़रोख्त क्यों किया गया? गल्फ़ स्टील मिल के ज़िम्मे वाजिबात का क्या बना? गल्फ़ स्टील मिल फ़रोख्त करने से हासिल रकम कहाँ इस्तेमाल हुई? क्या कम उम्र हसन और हुसैन नवाज फ्लैट्स ख़रीदने के काबिल थे? ये वो सवाल है जो अक्सर ट्विटर पे लोग इसको बुनियाद बनाकर ट्रेंड्स भी चलाते हैं कि जिस उम्र में पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे आखिर बिलियनियर कैसे बने? नेल्सन और नेस्कॉल नामी कंपनियों के असल मालिक कौन हैं? हिल स्टील एस्टैब्लिशमेंट कंपनी कैसे वजूद में आई? कंपनियों को चलाने के लिए रकम कहाँ से आई? ये अहम सवालात हैं उन 13 सवालात में से जो सुप्रीम कोर्ट तमाम मुल्ज़िमान से जानना चाह रही थी और फिर GIT ने 2 महीने के अरसे में इन सवालात का जवाब शरीफ ख़ानदान से मांगा। इन 2 महीनों में, इन 60 दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़ानदान से 8 मेंबरान GIT के सामने पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ख़ुद एक मरतबा, मरियम नवाज शरीफ साहबा एक मरतबा, हुसैन नवाज सबसे ज़्यादा 5 मरतबा, हसन नवाज 3 मरतबा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार 1 मरतबा और वज़ीर-ए-आज़म के कज़न तारिक शफ़ी 1 मरतबा GIT के सामने पेश हुए। 62 दिन बाद आज मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। तस्वीर आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देखिए। एविडेंसेस का एक बड़ा बॉक्स है, वो भी आज जो अरकान हैं मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के, वो भी अपने साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 दिन के लिए अपनी समाअत को मुलतवी कर दिया है। एक ख़बर सुबह पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार में सुबह एक ख़बर शाया हुई जिस खबर ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया, टेलीफोन बजने लगे। वो खबर ये थी, पैनामा GIT डजंट फाइंड प्राइम मिनिस्टर गिल्टी बट हिज सन्स। द न्यूज़ इंटरनेशनल में जंग ग्रुप के हिस्सा जो एक अखबार है उसमें यह खबर शाया हुई जिसमें कहा गया कि मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को कसूरवार नहीं पाया। हाँ, अलबत्ता उनके साहबजादे हसन और हुसैन नवाज ज़रूर इस केस में कसूरवार हैं। इस खबर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया और इस अखबार के एडिटर इन चीफ और इस रिपोर्टर को, जो एक क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, इनको उन्होंने एक नोटिस भी भिजवाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीगल नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको भिजवाया है। ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड ये है, योर गेम इज़ ओवर, नवाज शरीफ योर गेम इज़ ओवर। और बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही हैं, बहुत से सवालात भी किए जा रहे हैं। आखिर इस केस का अब क्या नतीजा निकलेगा, कौन इसमें गिल्टी है और कौन नहीं? एक अजीब सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में बरपा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 दिन के लिए अपनी समाअत को मुलतवी कर दिया है। यानी 17 जुलाई को अब इसकी समाअत होगी और फिर इस सारे सूरत हाल का पता चलेगा कि इसमें कौन गिल्टी है और कौन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया टीम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके लिए बहुत अहम मौका देखा जा रहा है क्योंकि वो सब भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें 100% यकीन है कि अब प्राइम मिनिस्टर अपने घर जाने वाले हैं और उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और जो उनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं वो खासी ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये केस हम जीत चुके हैं, हम इसमें कतई तौर पर गिल्टी नहीं हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निहाल हाशमी के हवाले से। निहाल हाशमी का जो केस था उसका क्या बना? निहाल हाशमी की नफ़रत अंगेज़ तकरीर आपने सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि
جتنے بھی لوگ اس JIT کا حصہ ہیں ہم ان پر زمین تنگ کر دیں گے اور ان کے لیے پاکستان میں رہنا دشوار کر دیں گے۔ ان پر بھی مقدمہ چلا اور آج نہال ہاشمی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے جو اراکین تھے، جو 6 ممبران تھے، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے 6 افسران تھے، ان کے لیے سیکیورٹی بھی جاری کر دی ہے۔ ان کو سیکیورٹی دینے کا اعلان بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دیا ہے۔ آپس میں دونوں سٹوریز لنکڈ ہیں۔ وہاں پر نہال ہاشمی صاحب پر فرد جرم عائد، ان کی دھمکی آمیز تقریر، اور دوسری جانب JIT کے ممبران کو تحفظ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فراہم کیا گیا۔ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ شاید فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف آ سکتا ہے، ان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف آ سکتا ہے۔ ان کی صاحبزادی بھی پیش ہوئیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی پیش ہوئے، حسین نواز شریف صاحب 5 مرتبہ پیش ہوئے، سب سے زیادہ حسن نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پیش ہوئے، اور یہی سوال وہ کرتے رہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے۔ اور جو باڈی لینگویج دکھائی دے رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی، وہ باڈی لینگویج شدید سخت تھی، JIT کو لے کر شدید سخت تھی۔ اظہار برہمی بھی مختلف وزراء نے کیا، مختلف پارٹی رہنماؤں نے JIT کو لے کر اظہار برہمی بھی کیا اور کہا کہ JIT نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اپنے مینڈیٹ سے جو ان کے پاس اختیارات سے ان سے JIT نے مختلف اوقات میں تجاوز بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات بہت اہم کہی، وہ بات آپ نے شاید سنی ہے یا نہیں سنی۔ مسلم لیگ نواز کے جو 2 دن قبل 4 وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی، جس میں احسن اقبال اور خواجہ آصف بھی شامل تھے، شاہد خاقان عباسی اس میں شامل تھے، وزیر پیٹرولیم، وفاقی وزیر پیٹرولیم اس میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ قطری شہزادے کا، حمد بن جاسم کا اگر انٹرویو شامل نہیں کیا جاتا تو پھر ہم JIT کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اس کا انٹرویو شامل نہیں کیا جاتا تو ہمارے لیے یہ نل اینڈ وائڈ کی سی حیثیت رکھے گی، کھوکھلی ہوگی۔ حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے، اور تجزیہ کاروں کی بھی یہ رائے ہے کہ JIT میں اگر حمد بن جاسم کے پاس کوئی ٹھوس کوئی کانکریٹ بات ہوتی، شواہد پر مبنی، حقائق پر مبنی اگر کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور پاکستان تشریف لے آتے اور ان کا انٹرویو خود پاکستان مسلم لیگ نواز کروا دیتے، مگر چونکہ اس میں کوئی صداقت نہیں، اس لیے خود ہی یہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے جو لیڈران ہیں، رہنما ہیں، وہ اسے خود ہی حمد بن جاسم کو، قطری شہزادے کو، اس سارے کیس سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اب سب کی نظریں آخری فیصلے پر ہیں۔ آخری فیصلہ کب آئے گا ابھی کوئی تاریخ نہیں، البتہ سپریم کورٹ نے 7 دن کے لیے مزید اپنی سماعت ملتوی کر دی ہے، اور آج ایک میڈیا ہاؤس کو نوٹسز بھی بھجوائے ہیں کہ آپ نے غلط خبر شائع کی۔ وہ خبر یہ تھی کہ JIT نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو گلٹی یا قصوروار نہیں پایا، البتہ ان کے بیٹے ضرور قصوروار ہیں۔ کیا فیصلہ آئے گا آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے urdupoint.com، وزٹ کرتے رہیے ہمارے ویب سائٹ۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔